Okay. It's expert class per seat. Here in Laak, Davao de Oro. So nadia dudong bandingan Botsokoy Planas. Jubin Lagrada. Raybait It. Amboy Aparcon, Sisi Maninggo, Jan Polarangis, Kimboy Pineda. As GC. So Pilipipilyo and Doy Bandigan. Atak sa LGO. Si Kabalo ba mo nga sa ubang munisipyo sa expert class per seat. Pwede na. Ay nagpadula. Muna di na ko kaya ka stress na kayo ko. 30 seconds for this up. 15 seconds. Gawas. Wow! Hold shot! Hold shot, bye! Wow! Hoy, Raybait It, lantapan mo gito ng sunod si Jim Na Botsokoy Planas. Okay, Botoy, hold shot tayo kala. Lantapan ang nag-hold shot. Raybait It, ng sunod si Jim Maninggo. Raybait It, Botsokoy Planas, si Jim Maninggo. Next in line, executive class. Next in line, executive class. It's Jan Polarangis, Kimboy Pineda, Amboy Aparcon, Philip Pibilio. Okay, Raybait It, pagyapon ang kuna. Ay, si CJ Maninggo ng sikan. Botsokoy Planas. CJ Botsokoy. 1 to 3. One of the fastest rider in the Philippines. Raybait It. Okay, Nana. Raybait It. 10 laps. Wow! Sabayan sa ibabaw. Baby Lion versus the Silent Destroyer. Ay, nakuha gud. Nakuha gud si Silent Destroyer. Nidal Baby Lion. Nagsunod, Raybait It. The Baby Lion versus the Silent Destroyer. Kung anak ako yung umiimbita si Padre of rider. Dili pipitsuging rider gina. Bakbakanay Botsokoy versus Rayray. Suara. Nakuha si Rayray ni Botsokoy. So Botsokoy Planas down second. CJ Maninggo on the lead. Raybait It on third. Jan Polarangis on fourth. Kimboy Pibilio, Amboy Aparcon and Bandigan Brothers. Naghimong pang international racetrack. Wow. Wow. Rider ba? Why the big yun? Uy, kaduha na si Botsokoy Planas. May kala. Baby Lion, Botsokoy Planas, Raybait It. Wow. Grabe kanindog sa racetrack. So, leading yapon Baby Lion. Pero Botsokoy Planas andyan lang sa likuran. Ayun no. Botsokoy Planas behind CJ Maninggo. Nagkadaol si Botsokoy Planas bay. Allah. CJ Maninggo dikit kayo si Jotaba. Botsokoy Planas magala. Nasa isang iglap lang. Grabe kadikit nga laban bay. Botsokoy Planas versus Baby Lion. CJ Maninggo. Sinilas na di prinsya bay. Tamtax na. Tamtax na di ay. Ay, sinilas na po. Para dikit ang laban bay. Tuara. Wow. Magpayong eh. It's Baby Lion hapon. Botsokoy Planas pressuring Baby Lion. Allah. Wow. Grabe kadikit bay. Grabe kadikit yun. Grabe kadikit. Wow. Allah. Tuaraw. Ay, nagkalayo na si CJ Maninggo.
Nagkalayo na si CJ Maningo. Ay, flat. Abante ba? Flat ang abante ka Bibilio. Ka Baby Monkey. Sayang. Okay. Wow. Baby Lion Japon leading. Baby Lion leading. Botsokoy Planas on second. On third is Rai Rai Baitit. Ikaw-4, John Paul Arangis. And then Kimboy Pineda. Layo ng agwat nila bay. Doy Bandigan, Ambo, Dudong. Uwi na si CJ Maningo. Nagsunod pa rin si Botsokoy Planas. Grabe. So leading Japon Baby Lion. Wow, Botsokoy Planas on second. Rai Rai Baitit on third. Wala, nagkadol si Kimboy ka John Paul Arangis. Nagkadol si Kimboy Pineda ka John Paul Arangis. Bye. Wow. Mana sa Bigos. Rai Baitit. Tatapan doon dito. Rai Baitit. Followed by John Paul Arangis. Ala, nagkadol si Kimboy. Ala, nagkadol si Kimboy. Tuwara. Wow, grabe. Kimboy Pineda versus John Paul Arangis. Pareha number 10. Nagbakbakan na yung pareha number 10 ha. Unti-unti nang lumalayo. Unti-unti nang lumalayo. Baby Lion, CJ Maningo. Kuha gyud. Kuha ging number 10 sa number 10. Rai Baitit, sponsored by Mitas. Last 4 laps. So, Baby Lion Japon leading. Last 4 laps, Botsokoy Planas on second. Third, Rai Baitit. And Kimboy Pineda. Ika-4, ika-5, John Paul Arangis. Pareho number 10. Sayang Baby Monkey na flat. Doy Bandigan, ika-1, ika-7 Dodong, ika-8 si Ambo. Okay, for last 2 laps. Last 3 laps. Wow. Oh, Cabo del Norte. Baby Lion. Sponsored by Botsokoy Planas. Break away na Baby Lion. So Rai Baitit on third, on fourth it's Kimboy. John Paul Arangis. 70, ikan sa Italy, Europa. Okay, grabe ba eh. Ang sito yun. Wow. Baby Lion. Baby Lion. CJ Maningo on the lead. Botsokoy Planas on second. Okay. Waiting for white flag for Baby Lion, CJ Maningo. Mereka ay! Padre, ayaw kahatlog rin si Lucifer din. Ba't niya bataan? So, Baby Lion, break away na. Si Lucifer. Botsokoy Planas on second. Pero doon natin kay Lucio Fernando Giselle Pagkabayan ng Lucifer. Third, it's Rai Baitit. Surigao. Baby Lion Japon ha. Walang pagbabago. Tapos Gabriela Pangitaan. Ini isa. Ikan sa Unit Factory ni sa Panabo. Batyong di Catalina. O kalsakong amigo. Kili Ujong. Lucio Fernando alias Lucifer. So, waiting for checkered flag, Baby Lion. Oh. Tag-iyak, tag-dumalas
sa dakukang yardas sa Secret flag, Valencia. Baby Lion. Manoy Role na Baran. Bisag muato mo sila, bisag makasugat mo kino, kini pwede mo Second, Bonso Koy Planas. Una na ka kuya si Manoy Role. Wala ba executive rider na? Third, it's Try Bite It. Okay, so executive na ta. Congrats! Fourth, it's Kimboy Pineda. Ayun na nagpapila kay Monoy pinakagdahi. Ikalima si John Polarangis. Okay, dagang salamat. Keep it in Ara. with a brand new bikes. Secret. Okay, matoy mga executive doon na ikala. And Okay, then 5 laps lang. Doy Doy Dodo 5 laps, 4 laps. and Ambo. Secret flag.